paminawan ninyo ang atong programa Bangon Tribong Pilipinas. Kining atong programa atong gihimo tungod alang sa tanan nga mga katawhan nga nagabase kini sa Republic Act number 8371 chapter 4 nga kini mao gi atong gibasihan ang self-governance and empowerment. Busa mga kaigsuonan, aduna kitay pagpadayag aron sa tanang tribo sulod sa Pilipinas nga ato gyung masayran nga kini di ay self-governance gisugda na karon sa pag-implement ang atong mga kaigsuonan sa pagpahibalo nga di ay aduna kitay katungod og kagahom isip tribo sulod sa Pilipinas. Busa paminaw kamo sa atong programa nga nagagikan sa Republic Act number 8371 nga mao ang chapter 4 Right to Self-Governance and Empowerment section 13. Kini igsuon sa kahinginan ani mo pareha kaninyo self-governance, the state recognize the inherent rights. Kining atong kagahom o katungod mao kini ang inheritance gayud natong pagasundon sa tibuok Pilipinas. Busa nataw ang atong programa haron sa pagpahibalo sa tibuok katawhan nga nagapaminaw nining atong kabuntagon karon. Magasugod ang atong programa alas 7 sa buntag hangtod kini sa alas 7:30 nga atong pagpadayag diha sa Katilingban haron nga ang tanang tribo sulod sa Pilipinas magpakasayod. Tungod kay dili lamang kamo si Kihotnon o Vulanon o Cebuano nga dili apil sa atong kultura isip usa nga nagpadayag sa tribo sulod sa 110 tribes. Tungod kay aduna kitay libro nga Republic Act 8371 the Self-Governance and Empowerment nga aprobado kini nga mao ang ethnic group nga 110 tribes base sa atong libro EFRA. O kini pirmado usab og giaprobahan kini ni Fidel B. Ramos 1997. Haron ato gyung masabtan nga kining atong programa nga gipahibalo alang sa katawhan mao kini ang programa nga atong tibuok kasinatian. Kay sagad kanato sa atong mga probinsya sa tibuok Pilipinas, naipon kita sa gihimo nga magitawag non-government organization na adunay mga association nga 7 tribes, adunay association nga 9 tribes, adunay 10 tribes para lamang mahimong usa ka NGO og mo participate sa atong local government code. Pero ang tinuod igsoon higala maayong buntag kanatong tanan nagpaybalo si Royal Highness King Dato Kuluban isip presidente sa tribo sulod sa Pilipinas. So kining atong gihimo sa pagpadayag sa tibuok katawhan mag-implement na kita o gipadayag na nato ang self-governance and empowerment og niya na ang inyong presidente sa tibuok Pilipinas isip usa ka accredited president nga atong gipadayag gayod sa tibuok Katilingban haron masayran ninyo nga kamong mga Bulanon atong mga Cebuano, Hilonggo, unsa pa man waray o karaya ngadto no sa subang klaseng nitibo sulod sa Pilipinas, apil kamo sa tribo sulod sa Pilipinas isip usa kamembro sa 110 tribes. Busa qualified kamo o giawhag nako ang inyong kaugalingon nining atong kabuntagon karon nga kinahanglan kamo magapamembro og mosulod gayod diha sa atong tribo sulod sa Pilipinas, the National Tribal Elders of Datos in the Philippine Territory. Kay ato gayod nga teritoryo ang Pilipinas, busa kinahanglan gayod nga kamo ma-registered ni ani diha sa atong tribuhanon. Haron masayra nato og mahibaw-an nato nga kamo qualified claimant gayod sud sa Pilipinas, apil sa atong rehistro dinhi sa Pilipinas nga nagdalas balaod Republic Act 8371 the Self-Governance and Empowerment. Busa mga igsoon higala ato gayod nga tutukan ug atong basihan ang atong pagpuyo sa Pilipinas nga diay kamo usa-usab ka claimant sulod sa Pilipinas nga nagdala sa atong rehistro gayod nga gikuha kini sa Security and Exchange Commissions o gipamatud-an kini sa number 2014-153-1637. Mao kini makaigsunan ang atong gipadayag acknowledgement kani sa tibuok Katilingban nga nagdala sa National Tribal Elders of Datos and the Philippine Territory. Haron atong masayran nga ang atong kultura ug ang ato karon nga pagpadayag sa tribo giagi gayod sa local government code ug adunay pagpanangit sa atong gobyerno. Mangani ani kita sa atong kahanginan karon. Live kita sa atong radio station. Salamat usab sa atong station dinhi sa DYRB nga naghatag kanatong pagtugot og kagahom sa pagtingog sa Katilingban haron masayran nato
sa kinatibuk-an gayon. On air kita sa radyo, aron inyong mahibawan nga ang inyong presidente sulod sa Pilipinas nagadala sa balaod Republic Act 8371 nga doon na kita self-governance and empowerment nga karon establisado na gayod sa tibok Pilipinas. Gani aduna na kita yung mga recognition papers nga recognize na kita sa tibok Pilipinas haron nga ang tanan magapaminaw o nagapamati sa atong Sibya karon dinhi sa tibuok Pilipinas. Nasayod kamo nga kining usa ka nagpadayag kanato nining kabuntagon karon kay aduna makita programa matag bulan dinhi gayod sa atong programa sa DYRB. Inyong masayran nagasugod sa alas City sa buntag hangtod sa alas City imedya sa kabuntagon nga programa kini ni Royal Highness King Dato Kuluban nga recognize kini sa tibok Pilipinas nga mo implementar sa atong balaodnon. Busa atong basahon makajot ang atong recognition papers isip usa ka recognized president sa tibok Pilipinas. Covered na niyan ang atong mga national officials or national tribal councils of elders sa atong teritoryo sa Pilipinas haron atong masayran nga kini nga gihimo usa ka pagsebya dinha sa tibuok katilingban sulod sa Pilipinas. Usa gayud kaligal kini og ipadayag nato kay aduna kitay due process of law nga ipadayag nato sa tibuok katilingban. Busa usbon ko kitang suking tigpaminaw. Ayaw pakyasa sa pagpaminaw sa alas City sa buntag dinhi sa atong istasyon sa DYRB Cebu City. Haron atong masayran ug inyong mabati ang atong programa ug inyong matuki nga diay kamo apil sa maong kalihukan dinha sa tibok Pilipinas ug qualified kamo mag-claim sa atong teritoryo ug aduna kitay mga certificate of tribal membership. Ingon man ang mga dato ug bae kinahanglan aduna gayoy mga lisensya haron atong mahibawan or certificate of tribal membership authorizations nga kini pirmado sa presidente uban gayod sa pagpamatod nga kamo usa ka tribong legal. Mao kini makaigsunan atong pagabasahon makajot ang atong certificate of tribal members, atong gitawag recognition papers, atong basahon Republic of the Philippines, City of Cagayan de Oro City, Office of the City Councils, hantod na sa atong Territorios Pilipinas. Mao kini certificate of recognitions is hereby given to Royal Highness King Dato Kuluban Constancio E. Salvo Jr., President Chairman. Ug naa na dinhi ang atong National Tribal Elders of Datos in the Philippine Territory for having o taking ceremony. Gihimo ang pagtikot sa Cagayan de Oro City. Kauban na nato ang atong mga national officials ug ingon man ang atong teritorios Pilipinas. Busa mo kini makaigsunan nga atong ipadayag nga ang atong grupo ug ang atong katawhan sa Pilipinas gi-recognize gayod haron kini dili mahimong illegal ug legal ang dokumento o girestro kini sa atong Security and Exchange Commission. Ang purpose nini for legality mga igsoon. Busa mo kini ang atong ipadayag makaigsunan aduna kini national staff kingship staff councils nga atong ipaabot kaninyo. Usa na niini si Dato Intunda Salunay, Arvin Amores, Dato Mantultulan Cornelio Pausal, Dato Suldahan Rodolfo Ponce, ingon na nusab si Dato Languyan Quintin Siboko nga niya sud sa atos Pilipinas. Kauban usab ni ani ang atong mga national officials nga atong gihimo National Council of Elders haron atong masayran nga aduna nay pagpadayag sa atong tribong Pilipinas. Buo na ang kultura ingon man usab ang pag-implement sa atong balaodnon. Busa atong masayran igsoon higala nga tigpaminaw. Sundan ninyo ang atong programa kay ato kining ipadayag matag buntag ingon man usab sa alas City sa buntag hangtod sa alas City imedya sa kabuntagon. Dili na lang nako hinganlan ng atong mga national officials tungod kay daghan kaayo kitag hisgutan nga balaodnon. Tungod kay ang atong programa gamay raman kaayo apan kinahanglan gayud inyong masabtan nga ang usa ka grupo recognize o kinidili gayud piki. Kay sagad sa makaigsuunan nga adunay moingon kini nga grupo usan usab kapag pangilad. Busa makaigsuunan aron sa pagtubag niini sa tibuok Pilipinas kining atong gihimo niya sa atong balaodnon under Republic Act 8371 pirmado kini ni Fidel B. Ramos 1997 ug ang sulod niini sa maong libro 110 ka tribo ang recognize gayod ug niya ang atong recognition papers is hereby given to Royal Highness King Dato Kuluban, President Chairman of the Philippines.
Busa man kaigsunan, ato kining ipahibalo kaninyo, haron inyong masayran nga ang usa ka national tribal elders of Datos in the Philippine territory recognize gayud og mo kini ang mga recognition papers nga atong gipadayag kaninyo haron ato usab masabtan. Og didto sa ato sa Misamis Oriental kumpleto na pati ang atong governor nagpirma na og recognition kay ang atong national tribal elders of Datos in the Philippine territory recognize gayud. Og didto sa Mindanao mao kini ang atong mga aprobado nga dokumento. Og dinhi usab sa ato sa Region 9 sa Zamboanga, Sibugay. Aduna na usab mga recognition papers nga atong pagabasahon makadali aron inyong mahibawan nga di ay kini Luzon, Visayas, Mindanao kay tibuok gayud sa Pilipinas nga naglangkob sa atong teritoryo. Recognize gayud ang atong gihimo. Busa usab akong ipaabot kaninyo sa Region 9, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Niya usab ang recognition nga atong pagabasahon niya Certificate of Recognition is hereby given to Royal Highness King Dato Kuluban Constancio Isalbo Jr. Mao kini ang recognition papers permado kini ni Honorable Jumar Lagas mga igsoon, Municipal Mayor sa Zamboanga, Sibugay. Mao kini ang nagapirma, authenticated kini sa atong abogado haron sa pagpamatuod nga kining atong dokumento legal og kini aduna gyud pag-implement og pagpadayag niini diha sa katilingban sa mga lungsod, syudad ug buwan pangdapit sulod sa kapupud ang Pilipinas. Ug hantud sab niani si Dr. Sele Jan Joy Valenciano. Mao kini ang atong provincial board members dinhi sa 1st District Province of Zamboanga, Sibugay. O kini ginotaryo kini sa abogado haron kining mga dokumento makitang tinuod uban usab sa atong radio station nga kini among gisinggit karon sa kanginan nining kabuntagon haron kutob sa suking tigpaminaw. Masayod kamo nga sa tibuok Pilipinas recognize gayud ang National Tribal Elders of Datos and the Philippine Territory nagasebya sa kanginan haron sa nagalain-laing sunok-suok niining atong dapit sa Pilipinas. Masayod kamo nga adunay tribo sulod sa Pilipinas nga angay natong pagahugpungan nga kini dili NGO kundi this is the implementations of Republic Act number 8371 nga naglangkob kini sa 110 tribes nga managpadayag sa atong balaod Republic Act 8371 og balaod na kini nga ato gayud nga implementar. Busa mga igsoon atong ipadayag kanunay kanato aron masayran ninyo nga kini di ay gi-recognize gayud bisag asa nga dapit. So dinhi usab sa uban nga recognition atong pagabasahon nga kini gipadayag the Certificate of Recognition is hereby given to Royal Highness King Dato Kuluban Constancio Isalbo Jr. dito sa ato sa Zamboanga, Sibugay, province of Zamboanga, Sibugay. Kini gi-issue gayud sa atong mga kaigsuonan haron sa pagpadayag legal ang atong dokumento. Mo kini ang gipaabot kanato ngadto no sab sa atong Municipality of Buog. Gipadayag ang recognition paper sa atong Municipality of Buog under usab sa pagpirma o pagtugot sa atong halangdon Honorable Mayor sa Municipality of Buog. Mo kini mga kaigsuonan nga atong ipabot dito usab sa Region 10, dito sa atong Municipality of Maramag. Adunay pagpadayag usab sa recognition papers haron kini atong masayran nga nagkalain-lain nga dapit kini recognize gayud o kini atong isibya sa katilingban kay dinhi usab sa Cebu City gi-implement na nato atong balaodnon Republic Act 8371 the Self-Governance and Empowerment. Kini gidumala usab ni Royal Highness King Dato Kuluban, the President Chairman of the President Chairman sa atong 110 tribes nga ga-implement sa Republic Act 8371. Busa kamo suking tigpaminaw, ayaw kamo kalimot sa atong programa Republic Act 8371 sa atong kabuntagon diri Cebu City. O kung kamo mangita sa atong opisina, duol kamo dito kang Dato Matulin dito sa Cordova, Cebu City, anaa diha ang atong satellite office. Haron inyong masayran nga anang napita sa Cebu City. Duulan ninyo si Dato Matulin anaa sa Cordova, Cebu City. Haron atong masayran nga kining dapita aduna nay opisina nga magdawat kanatong tanan sakop sa 110 tribes nga kamo nagkinahanglan sa pagpamembro niini. Duulan ninyo si Dato Matulin anaa diha sa Cordova, Cebu City. Ug usab dito sa Masbate, anaa diha si Dato Amacos Ganon. Mao si Vicente Orvita. Dula lamang kana ninyo usa ka provincial chairman nga atong gipadala diha sa National People Organization or
gitawag natog Royal Highness King Dato Kuluban nga nagdala sa Registro Securities Exchange Commissions ug kana usab ang atong provincial tribal chieftain nga naa sa Masbate City. Ug usab dinhi sa ato sa Cebu ang atong provincial chieftain no other than dula lamang ninyo si Leonardo Ubanos nga mao nga nagpadayag og kuda sa atong pagkadato Matulin. So budulan ninyo ayaw kamo kalimot sa pagduol ni Dato Matulin Leonardo Ubanos ana mahimutang diha sa Cordoba, Cebu City. Ang atong opisina andam ug abli alang kanatong tanan nga naglangkob sa 110 tribes nga walay pagpili sa bulok og tinuhuan. Kay kung unsa man ang inyong pagtulunan karon, wala kana giguba kun dili kana inyong ipadayon ang pagtuo diha sa Pangginoo. Kay mao kana ang usa sa makakuha kanato sa pag-implement sa atong peace and unity, implementation of peace and order aron makuha nato ang insurgency sulod sa atong Pilipinas. Busa kini nga programa usa kini sa paghandle sa peace and unity, pag-inform sa atong pagkuha sa kausay ug kalinaw tabang kini sa atong panggobyerno. Kay usa man usab ka gobyerno ang self-governance and empowerment nga gihandle kini sa tribo sa 110 tribes nga kini gidumala sa usa ka presidente no other than Dato King Kuluban. The Royal Highness King Dato Kuluban ato gayod nga ipadayag ang atong tribo. Og ang pagbase niini isip usa ka hari aduna kitay pagpamatuod sa dokumento nga mao kini ang atong prinsipyo ug baruganan aduna gayoy dokumento nga pagabasihan. For basis upon kining Republic 7160 nga mao ang local government code, pag-implement sa atong local code dili gayud pwede nga ato kining ibayas ug pagasupakon. Busa atong basahon ang dokumento isip usa ka hari sulod sa Pilipinas based upon the custom ug tradition ug usab diha sa atong local government code. Sa atong pagbase, unang-una mukuha kita og sidula. Diha sa atong sidula gideclared na dire Salvo Constancio Royal Highness King Dato Kuluban o gipirmahan kini sa atong balaod diha sa atong treasurer o kini subscribe sa abogado. Mao kini ang atong dokumento. Now kung adunay magpakisusi ug mutan-aw sa atong dokumento, duula lamang ninyo ang atong istasyon dinhi sa DYRB istasyon. Kauban usab sa atong station manager aron inyong masayran nga kini nga dokumento o kining among sibya legal. Duula lamang ninyo si Rene Bulostro. Mao kini ang atong station manager og ingon man usab sa atong radio technician dinhi sa DYRB si Arnolfo Cañas. Atong igsuon og higala buutan mayong pahiyom sa atong radio station kana mo entertain kaninyo og ani usab ang atong dokumento sa atong istasyon. Haron kun dili kamo magkalugar sa pag-adto sa atong opisina, pwede ninyo pangutanon ng atong istasyonan kay ni amang kita gasibya nga kini dokumento legal gikan gayud sa Republic Act number 8371 base sa atong libro IPRA nga kini gi-implement sa usa ka presidente diha sa tribo nga naglangkob kini sa 110 tribes. Og usab niini pagpamatuod nato dugang sa atong dokumento dinhi sa atong barangay clearance haron atong masayran nga kini nga dokumento legal haron kini atong ipaabot kaninyo dinhi sa atong barangay clearance. This is to certify that Constancio Jr. is Salvo Royal Highness King Dato Kuluban mao kini legal aids o ginipadayag kini pirmado sa atong barangay chairman dinhi si Florame Pinaso, barangay captain sa Manolo Fortes, Barangay Dalirig, Manolo Fortes, Sitio Sabangan. Mao kini ang atong barangay clearance, gipamatudan kini o giaprobahan sa atong barangay kapitan o subscribe kini sa abogado nga kini nga dokumento legal gayud og dili piki. Busa katong mga kaigsunan karon nga magpakadungog sa atong sibya nga wala masayod sa dokumento. Karon ining kabuntagon karon masayod na kamo nga kini nga grupo o kini gimugna kini alang sa inyong kaayuhan, alang sa inyong kasayuran, alang sa pagtabang kanatong tanan nga kun kamo mamembro na sa atong National Tribal Elders of Datos and the Philippine Territory. Sulod sa benepisyo sa Pilipinas, makabenefits na kamo kay mahatag kaninyo ang gikan grants donation contribution. Ingon man ang 20% of IRA is authorized by law. Approve kini sa atong panggobyerno o kini ihatag gayud kanako. So, kanatong tanan, dili lamang kanato, kanako tungod kay ako presidente magadawat nini ug itagtag ko kini kaninyo kay trabaho kini
ko kini ang paghatag og kaayuhan sa tanang tribo sulod sa Pilipinas nga nagpakabuhi og dapat na kamo makadawat nas benepisyo nga angay ninyong pagadawaton niining mga tuiga. So manghinaot ako nga ang tanang mga lungsod ug syudad, barangay o sitio, masayod na kamo ug maminaw kamo sa atong Sibya, tan-awan ninyo ang dokumento. Ayaw kamo pagbuhi og istorya nga kini usa ka pagpangilad ug usa kini ka programa nga dili matarong og dili legal. Among gi-on air sa radyo aron masayod kamo nga kutob sa nagpaminaw kini iya gayod sa Republic Act 8371 gi-implement sa presidente haron kining mga benepisyo moabot sa atong Pilipinas, mapaabot sa inyong tagsa-tagsa. Busa kini nga programa o kini nga paglihok karon sulod sa pag-implementar sa atong balaodnon, wala kini magpili og klase-klaseng relihiyon ug gani atong i-promote kay makatabang kana sa atong peace and unity pagkuha sa insurgency sulod sa Pilipinas. Busa kung naa kana ninyo nga pagtuo, magpasalamat kami tungod kay kana usa ka dakong katabang kanatong tanan. Busa haron sa pagpahibalo kanatong tanan, duol kamo diha sa Cordoba, Cebu City, kang Dato Matulin or Leonardo Ubanos, kanang tawhana mo'y muhatag kanato sa paghatag ninyo kalinaw, ingon man pagtabang kanato sulod sa Cebu City. Kay mo kana ang atong chapter karon, gitawag nato og Provincial Chieftain sulod diri sa Cebu City. At Chieftain E o Chieftain B anaa diha mag-opisina sa atong Cordoba, Cebu City. Under kana sa opisina dumala ni Chieftain Leonardo Ubanos sa National Tribal Elders of Datos and the Philippine Territory, the implementation of Republic Act 8371, the self-governance and empowerment. Busa makaigsunan, niyausap ang pagpamatudugang kini sa atong dokumento, usa ka police clearance nga kini gipirmahan gayod sa atong balaodnon o kini gi-declared gayod nim Constancio Salvo Jr. Abalde Royal RH King o Royal Highness King Dato Kuluban o kini gipirmahan gayod diha sa atong Chief of Police nga kini nga dokumento legal og tinuod gi-subscribe sa abogado haron kutob sa magpangita o magpakisayod. Duula ninyo sa opisina kay makita ninyo ang dokumento uban sa litrato sa pagpirma sa atong pulis o kini dokumentado o subscribe sa abogado nga kini nga dokumento legal. O usaba doon na kita mayor clearance. This is to certify that Constancio E. Salvo Jr. RH King or Royal Highness King Dato Kuluban legal age o gipirmahan kini sa atong mayor dito sa Manolo Portes kay ato dito ang atong opisina sa atong teritoryo sulod sa Pilipinas, ato dito ang atong main office. Busa makaigsunan, kining atong panahon medyo gamay raman og dili man kayo daghan, akong ipaabot kaninyo ang atong mga benepisyo nga gani aduna nay kuman niini gikan sa atong DBM, Department of Budget and Management, haron masayod kamo nga kung kinahanglan kamo makabenepisyo ang atong gipangita requirements kanang giingon sa balaod nga sa self-governance and empowerment, aduna gay pag-implement sa balaodnon o pagkuha sa atong rehistro. So kinahanglan gayod nga aduna kamoy certificate of registrations or kining pagpamimro sa atong balaodnon. Nga kinahanglan ma-appeal kamo sa pagpamimro kay aduna gayoy pag-identify sa atong gobyerno kung tinuod ba ka nga dato o membro sa National People Organization, kanang National Tribal Elders of Datos in the Philippine Territory. Atong basahon ang Republic Act or Surol 4. Atong inyong mabati karon ang balaod. Diri sa letter C, issuance of certificate of tribal membership. Only recognized registered leader are authorized to issue certificate of tribal membership. Busa mga kaigsunan higala nga suking tigpaminaw, kinahanglan nato nga ang dool gayod sa atong opisina haron matagaan kamo og recognition papers ingon man sa pag-issue sa certificate of tribal membership. Tungod kay kana nga balaod, ato kanang balaod nun nga kini legal gayod nga pagkabalaod. Og nianang bahina makadawat kamo sa benepisyo sa atong gobyerno kay niya naman gipadayag naman sa atong Department of Budget and Management. Gani adunay order ngadto sa atong Presidente sa National People Organization, Liti Leonor Uralde Quintayo, Chairperson, National Commission on Indigenous People. Gimanduan siya nga ipaabot na gayon ang funding sa Presidente sa National Tribal Elders of Datos and the Philippine Territory nga kini ihatag na diha sa katawhan. Busa atong basahon, makajot mga igsoon kay jutay na malang ang atong panahon, aduna lay 3 ka minuto dinhi sa atong oras sa pagpadayag sa kahanginan. Kini this is refer to the letter of Royal Highness King Dato Kuluban Constancio E. Salvo Jr., National Tribal President of the National
tribal elders of Datos and the Philippine Territory, dated April 22, 2016, requesting that the Fund of Indigenous People Cultural Communities Indigenous People, ICCs, be transferred to the National People Organization, since there is already an incumbent president and king of all tribes to manage the defense of budget intended for 110 Filipino tribes communities. Busa mga kaigsuunan, aduna nagay pagmando nga kamo kun kamo ana sa National People Organization, makasulod na kamo, recognize na kamo nga National Tribal Elders of Datos sulod sa Pilipinas, aduna na kamoy madawat nga umaabot din sa atong national budgeting gikan sa atong National People Organization. Ug gani aduna na usab kuman gikan sa atong Senate, dili lang kay nako basahon, basa niya diri ang dokumento, ay inyong makita. Adto kamo, usbon ko, adto kamo sa atong opisina didto kang Nardo Ubanos diha sa Cordoba, Cebu City, isip usa ka nagdala sa kuda nga dato matulin. Ayaw kalimot mga igsoon higala nga suking tigpaminaw, dula lamang ninyo ang atong opisina dito sa Cordoba, Cebu City, nga mao kana si Nardo Ubanos nga nagdumalan ini ingon man si dato matulin. Busa mga kaigsunan, tungod lagi kay wala na matay panahon o jutay raman ang atong takna nga atong gihimo para sa pagpaminaw sa tanan nga mga suking tigpaminaw. Daghang salamat usab sa atong radio station dinhi sa DYRB sa kusog nga 540 kHz. Ingon man usab sa atong suking tigpaminaw ngadto usab sa atong manager nga nagdala kanato sa station manager Rene Balustro. Ingon man usab sa atong radio technician nga mao si Arnolfo Kanyas. Daghang salamat dining kabuntagon inyong suki sa kanginan sa Presidente sa Republic Act 8371, the implementations of Republic Act 8371 nga nagdala sa balaod sa tibuok Pilipinas haron kitang tanan man nagkahiusa makadawat sa benepisyo sa atong panggobyerno isip tribo sulod sa Pilipinas. Igsoon igala maimbuntag kanatong tanan dinhi inyong igsoon sa kanginan Dato Puluban o Royal Highness King Dato Puluban Constancio Salvo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.